Hello guys, good morning once again. So yung isda na huli namin guys, oh, ang laki guys oh. Ang tawag nitong isda guys is lapis. Ang isang piraso guys nasa mga 3 o 4 na kilo guys. So yan, hinililinis pa ni Tito yan. So yun oh, ang laki oh. Ihawin namin yan guys. So sweet and sour yung iba, ang laki. 4 na piraso, ang laki guys. Huli namin to guys. Doon sa palengke, sa palengke lang nahuli. Yan, ang laki guys. Oh. Ang pain guys ay 15 Boss, ready na may umaapoy na yung hell. Ganyan pala ang hell pag umaapoy. Oh. Para yan sa isda. Ayan, okay guys. So, mamaya makikita nyo. Kakainin namin to mamaya. Lalapain namin tong isda na to. Yan guys. Okay guys. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye. God bless. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Bye. Please like, comment down below, share and subscribe.